want to express my joy for being Quiero expresar mi encountering a alegría lot of old and de new encontrarme friends con tantos today. viejos amigos hoy. मेरा पुराना तथा नयाँ मित्रहरूसँग फेरि भेट्न पाउनुको जुन हर्ष छ त्यसलाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु। I También want to quiero also decir say que I feel me very siento muy blessed bendecido de estar for aquí en being Nepal. in Nepal. अनि नेपाल हुनुले गर्दाखेरि जुन अधिष्ठान मलाई लाभ हुन्छ त्यो पनि Algunos म puede que व्यक्त os गर्न चाहन्छु। preguntéis qué es lo que quiere decir eso. Some of you may wonder what that means. तपाईहरु कतिजनालाई यसको अर्थ के होला नेपालमा हुनुले अधिष्ठित महसुस गर्छु अथवा मलाई आशीर्वाद महसुसको अर्थ के? Cada día es una bendición distinta. Different day, different blessings. अब दिन अनुसारकै अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद हुन्छन्। And I'm not even talking about, Y ni siquiera estoy hablando de algún tipo de bendición supernatural. Some sort of a supernatural blessing. मैले यहाँ कुनै एकदम अलौकिक अधिष्ठानको कुरा अथवा आशीर्वाद पनि कुरा गरिरहेको होइन। This morning I felt blessed because I feel, and I think this is Y esta mañana, por ejemplo, me sentí, creo que es algo bastante normal cuando vengo a Nepal, y sentí esta magia. Always this magic. अब आज बिहान मैले विशेष अधिष्ठान महसुस गरेँ र विशेष गरेर नेपालमा आउँदाखेरि जहिले पनि मलाई त्यो एक किसिमको अधिष्ठान चाहिँ महसुस हुन्छ, आशीर्वाद भनौँ महसुस हुन्छ। Because when you are in Nepal, suddenly you have to sort of, Porque cuando estás en Nepal, de repente me siento que estoy liberado de la ciencia, de la razón, del racionalismo. र जब म नेपालमा आउँछु विभिन्न किसिमको अब गीतहरू, तर्कहरू अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमको बौद्धिक कुराबाट Y es posible que muchos jóvenes nepalíes nos deis cuenta de esto y queréis hacer que Kathmandu se convierta en el nuevo Queens. Make Kathmandu into Queens. तर नेपालमा हुनुभएका जति पनि हाम्रा No quedan muchos lugares como este. तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो महसुसै छैन, त्यसले गर्दा तपाईले काठमाडौँलाई पनि क्वीन्स बनाउन चाहनुहुन्छ। Me siento un poco también así cuando estoy en Bali, no porque esté en un resort de lujo, no es por eso. I feel kind of like this when I'm in Bali, not because it's a holiday resort, nothing to do with that. अब यस्तै किसिमको अनुभूति चाहिँ मलाई बालीमा जाँदा पनि हुन्छ। हुन त बाली एउटा बिदा मनाउने गन्तव्य स्थल पनि हो, तर बालीमा त्यो आशयले हैन कि यस्तै किसिमको अधिष्ठान महसुस हुने भएकोले गर्दा मलाई बालीमा पनि स्पेशल महसुस हुन्छ। Anyway, el título de la charla de estos 3 días es Nepal y algo que tiene que ver con el Dharma del Buda. Here is Nepal and something to do with the Buddha Dharma, right? यो अब हाम्रो 3 दिनको जुन चाहिँ अब यो धर्म चर्चा हुनेवाला छ यसको Yo tengo que decir esto, y es que no sé nada sobre Nepal. Now I have to tell you this. I know nothing about Nepal. I have to tell you this. म पहिला के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि मलाई नेपालको बारेमा खास केही पनि थाहा छैन। Its geography, its history, No sé sobre su geografía, su historia, su sociología. Desde el punto de vista de la antropología, no sé absolutamente nada. अब नेपालको भौगोलिक परिस्थिति, नेपालको इतिहास, राजनीति, त्यसपछि मुक्ति शास्त्रको विषयमा मलाई खास त्यति केही पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि मानवीय शास्त्र हिसाबले तपाईले मबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरु हतोत्साहित हुनुहुन्छ। But the reason I have chosen this title is because I want to express my feeling with Nepal. Pero el motivo por el que elegí el título de esta charla es para expresar mi sentimiento con Nepal. Es como practicante, como un practicante del Dharma. अब
Va a haber un poco de esto y de aquello. कारण के हो त भन्दा नेपाल प्रतिको मेरो भावनालाई दर्शाउनको लागि र यहाँ त्यहाँ कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ फेरि धर्मको पनि एक दुईवटा यसो चोइटा चाहिँ तपाईले पाउनुभयो नि त्यो अब भाग्यको कुरा Y Nepal nunca deja de encantarme y de sorprenderme. Nunca deja. Cease to enchant and surprise me. Never. र नेपालले मलाई जहिले पनि आकर्षित गर्न र एकदम अचम्बित गर्न कहिले पनि कमी भएन नेपालमा हुँदाखेरि. Just yesterday I went to Simplemente ayer fui a uno de los templos más antiguos. ¿Cómo era el nombre? ¿Me lo puedes repetir? Jamalpar. Jamalpar? In case you want to know. हिजो चाहिँ म नेपालको सायद अब पुरानो Fui invitado amablemente por el Vajracharya. And actually I was very kindly invited by one of the Vajracharya. अनि ती बहालका बज्राचार्यले चाहिँ मलाई निमन्त्रण दिनुभएको थियो. And he gave me a text that's written by Y me dio un texto escrito en nepali que se llama Lila Vajra, conocido también como Gabi Dorje. I think it's translated as a Gekbi Dorje. Gekbi Dorje. अनि उहाँ बज्राचार्यले चाहिँ मलाई लीला बज्र हाम्रो नेपालको एकजना सिद्ध बज्राचार्य हुनुहुन्छ उहाँको एउटा Tengo que confesar que no sabía que esta persona, Gabi Dorje, era de Kathmandu. I have confessed. I didn't know this Gekbi Dorje guy is from Kathmandu. अब मैले के कुरा अब यहाँ स्वीकार्नु पर्छ त भन्दाखेरि यो लीला बज्र अथवा गेकपी दोर्जे चाहिँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो भनेर मलाई थाहा पनि थिएन. I mean, he has He estudiado el Tantra con muchos maestros y el nombre de Lila Vajra ha sido un nombre que ha aparecido muchas veces. And the name of Lila Vajra has been mentioned many times. Y nunca supe que era de aquí. एकदम महान गुरुहरुबाट र लीला बज्रको नाम त्यो तन्त्रको अध्ययन गर्ने बेलामा बारम्बार आइरहन्थ्यो. I never knew that he's just from here. Y no solo eso, el Vajracharya que me invitó era el 42avo, la 42ava generación de este Lila Vajra. Me dio la bienvenida en el patio. He greeted me at the courtyard. Los bordes del patio están llenos de un agua que tiene al menos 1000 años. Y me han dicho que está ahora surgiendo la fiebre del dengue, está alrededor, sí. Dengue fever, mosquito. Y justo me había afeitado la cabeza justo antes de ir. And also I shaved just before I went there. So like I was trying to get out of that courtyard. I felt really bad because here I am, the descendant of a Lila Vajra, talking about. Y allí estaba intentando salir de ahí. Y aquí estaba enfrente de un descendiente de Lila Vajra que estaba hablando del Guya Samaya Tantra y otros tantras. Y allí estaba yo, incómodo. Entonces me hizo sentir muy mal. Y como esto lo tengo en la mente, os lo voy a decir antes de que se me olvide. Just because it's in my head, I better tell you, otherwise I will forget. Y él era uno de los preservadores del Guyagarva Tantra que están preservados en la tradición Nyingma. Él era uno de los grandes comentadores de este Tantra. अनि त्यो तन्त्र चाहिँ विशेष गरेर अहिले संरक्षित चाहिँ यो तिब्बती बौद्ध परम्परा अन्तर्गतमा निङ्मा परम्पराले चाहिँ संरक्षित गरिरहेको छ. And
The Guhyagarbha Tantra Y el Guhyagarbha is, Tantra, no tengo las palabras suficientes para expresar lo importante I que have es. no words to express how important it is. अब यो गुह्य गर्भतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्नको लागि मसँग शब्द नै छैन। No अत्यन्त tengo los गहिरो छ। conocimientos suficientes como And para expresar I el can't Tantra really, Guhyagarbha en unas of pocas course, palabras, I en un cannot, resumen. I have no knowledge to express the Guhyagarbha Tantra in nutshell. अब Pero simplemente para गुह्य daros गर्भतन्त्रको जुन उपदेश छ a त्यसलाई probar un सारमा व्यक्त poquito गर्ने त lo que es मसँग el Tantra de भन्नै Guhyagarbha, But just to give you a taste of Guhyagarbha Tantra, अब तैपनि तपाईहरुलाई गुह्य गर्भतन्त्रको हल्का स्वाद चखाउनको लागि चाहिँ म प्रयत्न गर्छु। the title of the y Guhyagarbha Tantra el título is sometimes del Tantra de Jumchul Guhyagarbha Dhawa en Tibetan. tibetano, Rinpoche And dijo su nombre en just tibetano, the title simplemente este itself título es un is título impresionante, mind-boggling. es algo अब completamente तिब्बती भाषामा impresionante. चाहिँ गुह्य गर्भतन्त्रको जुन चाहिँ शीर्षक छ त्यो चाहिँ ग्युठुल ढावा हो। अनि त्यो शीर्षक आफैमा पनि हामीले चिन्तन गर्यो भने त्यो नै एकदमै अद्वितीय र हामीलाई अचम्मित बनाउनको लागि काफी छ। Y a veces Sometimes the también se le very refiere same como Vajrasattva Vajrasattva, is Dorje also Sempa, referred as Dorje que Sempa. puedes Vajrasattva, which you encontrar can una buy estatua de él as a en statue el in mercado, Burma. aquí en Kamandú. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही ग्युठुल ढावालाई चाहिँ दोर्जे सेम्पा अथवा वज्रसत्व भन्ने नाम पनि दिइन्छ र वज्रसत्वको जुन Pero hablemos चाहिँ simplemente un हामीले momento sobre el यहीँ título, ठाउँमा पनि Yultul किन्न सक्छौँ, Draba. दरबारमा किन्न सक्छौँ। But let's just talk a little bit about the word Jumchul Dhawa. La palabra अब केही tibetana क्षणको लागि चाहिँ यो Yultul जुन चाहिँ tiene ग्युठुल muchísimas ढावा भन्ने शब्द connotaciones. छ, यसमा एकछिन हामीले चिन्तन गरौँ। The Tibetan word Jutul has a lot of Incluso connotations. tiene तिब्बती भाषामा चाहिँ यो ग्युठुल भन्ने tiene शब्दको el धेरै matiz o el significado de It ser even algo has que te some puede sort of engañar, connotation que of tiene a truco. trickery. I can't trust. अब यो Lo que जुन ves चाहिँ no ग्युठुल es भन्ने lo que शब्द es. चाहिँ को एउटा अर्थ के पनि लाग्छ भन्दा यो अलिकति मायावत अलिकति झुक्काउने खालको, त्यसले गर्दा मैले विश्वास गर्न लागेको छैन भने जस्तो पनि एउटा अर्थ लाग्न सक्छ। What you see is not what it is. जे देखिन्छ त्यसको त्यो अर्थ लाग्दैन त्यहाँ। It's like sometimes the very word Jew A veces la palabra is used Yultul as a tiene una derogatory connotación de algo to scold somebody on, derogatorio, there's an agenda in you. despectivo. Like that. कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै व्यक्तिको आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ छ भने त्यो व्यक्तिलाई Y la palabra traba tiene el significado de una red. शब्द चाहिँ प्रयोग हुन्छ। And Dhawa means sort of a web. अनि ढावा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ जाल हो। Entonces lo que este Yeah. texto está intentando Now, explicar es que todo What lo this que text is experimentamos talking about es is esto, that Yultul Draba. everything that we experience is basically Jumchul Dhawa. अब यो ग्रन्थको साँच्चै Creo que el mejor ejemplo que puedo usar ahora mismo es esta alfombra. सम्पूर्ण कुरा नै यही ग्युठुल ढावा अथवा माया जाल हो भन्ने हो। I think the best example at the moment I can find is this carpet. अब यो क्षणमा मैले भनौँ न यो कार्पेट देखिरहेको छु। When we think about a carpet, we think of one unit. Porque cuando pensamos en la alfombra, pensamos en ello como si fuera una única idea, pero en realidad tiene tantos hilos, pero cuando lo vemos como una sola cosa. अब यो कार्पेटको उदाहरणलाई लियो, कार्पेटलाई हेर्दा हामीलाई एउटा एकाइ जस्तो, एउटा चीज वस्तु जस्तो लाग्छ। तर यो यसलाई अलिकति हामीले निहालेर हेर्यौँ भने यो विभिन्न किसिमका जालहरू, विभिन्न वस्तुहरूको संयोजन हो। So everything basically Y también la palabra Yultul tiene esta connotación de algo mágico. Y quiero hablar de esto porque Nepal tiene tanta magia. Probably this is why Nepal is so magical. अब यो ग्युठुल भन्ने शब्दको अर्को अर्थ चाहिँ तिलस्मी, जादुई, मायावत भन्ने पनि लाग्छ र नेपाल एक हिसाबले La mayor magia es que la mentira y la verdad están muy cerca. The Son lo mismo. greatest magic Lo bueno y lo malo is es that a uno. lie and the truth is one. सबभन्दा ठुलो जादु के हो Pequeño y grande ठुलो también सत्य es uno. अथवा मिथ्या र सत्य चाहिँ Esta es la verdadera magia. Good and bad is one. राम्रो र नराम्रो दुइटै पनि एउटै हो।
big and small is one. ठुलो र सानो पनि समान Y no solo eso, puedo ver This esta is the esta real jarra de agua र यही नै वास्तविक रूपमा जादु हो तिलस्मी हो And not just that. I could look at this jar of glass as y a una water, cabra o un búfalo. र त्यति Es मात्र muy होइन, posible que no पानीको vean esto जार, como पानी agua, es भरिएको posible que lo vean de una glass, forma muy distinta. and a goat or a buffalo will see this, I don't know, as a, maybe not as a water, maybe something else. अब तर एउटा Y es posible que un बाख्राले pez अथवा o un एउटा insecto गाईले, que esté dentro del agua puede que tenga una visión de ello त्यो completamente पानीलाई हेर्दाखेरि distinto. चाहिँ हामीले जस्तो देख्दैन A fish or a small insect inside has a totally different view. Y todo अब eso एउटा puede माछा ser अथवा posible dentro de पानीभित्रको esta माछा jarra बाहिरका de लागि agua. फेरि अर्कै दुनिया चाहिँ त्यहाँ उजागरित हुन्छ And all that can be inside. Y es así como in la this vida one funciona. jar. अनि ती सम्पूर्ण जुन चाहिँ अनुभूतिहरू प्रतिभासहरू चाहिँ यही पानीभित्र Y esta es la verdad que necesitamos saber. And this is how the life functions. र Y जीवन básicamente चाहिँ el Tantra del यसरी नै Guyagarva सञ्चालित te हुन्छ। enseña esto. And this Eso es is lo que the enseña. truth that we need to know. र हामीले बुझ्नुपर्ने सत्य पनि Porque यही हो। normalmente solo And the somos Guhya capaces de Garba ver Tantra un lado. basically teaches you that. र गुह्य गौरव तन्त्रले चाहिँ यही सत्यलाई उजागरित गर्छ हामीलाई सिकाउँछ Because usually, we Especialmente, only por see ejemplo, one si side. miramos a esta alfombra, सामान्यतया हामीले simplemente चाहिँ vemos सत्यको una unidad. एक पक्ष एकाङ्की पक्ष मात्रै देख्छौँ Especially, like if you are looking at this carpet, you just see this one unit. अब यो कार्पेटलाई लिउँ कार्पेटलाई हेऱ्यो भने यो Pero एउटा si eres un कार्पेट fabricante de एउटा alfombras, एकाइ हो जस्तो। seguro que If tienes you're la a capacidad de carpet tocarlo y dealer, saber si esto es then you know verdadero how to o sort qué of tipo de feel calidad it, and tiene. is it genuine or is it well made? It's different. अब कार्पेट व्यापारीको लागि हो भने चाहिँ उसले महसुस गरेर यो चाहिँ अब सक्कली कार्पेट हो कि नक्कली कार्पेट हो कि यसको साँच्चीकै अब क्वालिटी कस्तो छ भनेर हेर्न सक्ने उसमा क्षमता हुन्छ त्यो फरक कुरा हो So anyway, when you fall into one-sided Pero cuando caes en un lado de la historia, es cuando viene toda el racionalismo, la razón, la ciencia, la tecnología. अब जब हामीहरूले सत्यको यही एकाङ्क पक्षलाई मात्र देख्छौँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो जुन चाहिँ Entonces तिरस्कृत estás para जादु siempre भन्छ, condenado. अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो तर्क हाम्रो प्रमाण हाम्रो विचार विकल्प विज्ञान प्रविधिहरू चाहिँ हाबी हुन्छ then you are forever doomed. अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू अब अभिशापित हुन्छौँ भन्नु पर्यो Then actually, I think it's Lila Vajra. I have to check this, but I think he says it like a silkworm. I don't know why he used that. Silkworm, they spit something which becomes a spit Y or usa, something, and entonces then está that este very ejemplo thread binds del them. gusano de seda And then que usa su propia That's saliva what happens. para We crear el create hilo our own que bondage, a and su then vez we también die lo there. vuelve presa, que अब lo यो vuelve सायद लीलाबहादुरले दिनुभएको यो atrapado. हुन्छ। जसरी एउटा Que lo atrapa. रेशमी किराले आफ्नै थुकबाट रेशम बनाएर त्यसभित्र आफू बाँधेर आफू त्यसैभित्र मर्छ हाम्रो अवस्था पनि लगभग त्यस्तै हो Así que Anyway, como dije hace un momento, um, Nepal nunca deja de Yes. sorprenderme. So, as I said, Nepal never really ceased to surprise me. मलाई नेपालले कहिले पनि अचम्मित Hace गर्न unos सक्दैन। días fui cerca del monte Everest And about few days ago, I went to actually near Mount Everest. केही दिन अगाडि चाहिँ म सगरमाथाको नजिक पुगेको Deberíais cambiarle el nombre a algo distinto al monte Everest. Debería ser Jumon You guys should really change the Manla. name, from Mount Everest to something else. Jomolangma at least. अब हामीहरूले चाहिँ हामी त सगरमाथा भन्छौँ तर माउन्ट De एभरेस्टबाट todas त्यसको formas, नाम bueno, eso परिवर्तन está más गरेर allá del तिब्बतीमा punto que quería जोमोलाङमा decir. भन्ने No, नाम no os राख्यो भने preocupéis. सही होला कि Um, anyway, that's just beside the point. Don't worry about it. यो चाहिँ अब And Y cerca de esa zona, de esa región, existe un mundo completamente There. distinto. you have another world in near that region.
the Sherpa land. यो जुन चाहिँ सगरमाथाको नजिकको जुन चाहिँ शेर्पा बस्ती अथवा शेर्पा हरूको स्थान छ त्यो अर्कै दुनिया हो Existe una cultura, una comunidad, la forma en la que piensan que es completamente diferente. Community, culture, the way they think. It's so precious. No tenía pensado de decir esto, simplemente me ha surgido. विचार पद्धति हुनु एकदमै अमूल्य कुरा हो Anyway, I didn't plan to tell you these things. Vine a Nepal hace 48 años, cuando tenía 13 años. I came to Nepal, Esa fue mi primera vez. I was counting 48 years ago, when I was 13. म नेपालमा Y hay un motivo por el que vine en esa ocasión. त्यो बेला 13 वर्षको थिएँ That was my first time. त्यो चाहिँ मेरो पहिलो नेपालको यात्रा थियो And there's a reason why I came at that time. अनि त्यसको पछाडि पनि एउटा कारण छ म किन आएँ त भन्दा Tibetans, Tibetan have this belief that astrologically, nothing to do with the Dharma actually, astrologically, when you are 13 and subsequently every 12 years or 13 years, you go through something called Y los tibetanos tienen esta creencia, es una creencia que tiene que ver con la astrología, no con lo espiritual. Y piensan que cuando tienes 13 años y atraviesas este estado en el que se llama Ka, que ocurre cada 12 o 13 años. Y es una confluencia bastante peligrosa. Y sí, podrías decir que los tibetanos son bastante supersticiosos. Y hablaremos sobre la superstición un poco más mañana. Me he dado cuenta de que de todos vosotros en Nepal hay muchísima superstición. Pero el creador mayor de superstición es MIT. Pero luego hablaremos de eso. तर संसारमा अन्धविश्वासको सबभन्दा ठुलो कारखाना भनेको चाहिँ MIT हो तर त्यसको विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँला Y bueno, de vuelta, se supone que ese año, el año de los 13 años, era un año muy peligroso y mi abuelo materno me trajo aquí. म 13 वर्ष अब मेरो त्यो दशा लाग्ने उमेर भनिएको थियो अब त्यसले गर्दाखेरि मेरो आमाको बुवा मेरो हजुरबुवाले चाहिँ मलाई काठमाडौँ अथवा नेपालमा ल्याउनु भएको थियो My grandfather actually Y mi abuelo era muy activo en la restauración, estaba muy activo, muy involucrado en la restauración de la estupa de Bauddhanath. अनि मेरो हजुरबुवा चाहिँ बौद्धनाथको जीर्णोद्धारको लागि चाहिँ एकदमै बढी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो Y se subió a lo más alto de la estupa como unas 13 veces porque estaba muy involucrado en la restauración. अनि उहाँले त्यो जीर्णोद्धार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ बौद्धनाथको त्यो जुन चाहिँ माथिपट्टिको चुली छ त्यसलाई 13 चोटी चाहिँ उहाँले चढ्नु भयो Y como butanés, caminó varias veces desde Bután a Kathmandú. Caminando. उहाँ चाहिँ भुटानी मूलको हुनुहुन्छ र भुटानी भएकोले पनि होला उहाँ धेरै चोटी चाहिँ भुटानदेखि काठमाडौँसम्म हिँडेरै आउनु भएको छ Now, when you are at this age, then there is a tradition that we go to something called Nekor. Y a esta edad hay una tradición que se llama Nekor y la voy a explicar un poco más. Esto tiene que ver con Nepal, entonces esto es mi punto de vista de Nepal. त्यो उमेरमा चाहिँ सामान्यतया के गरिन्छ तिब्बती परम्परा भन्दाखेरि चाहिँ यो नेकोर जाने भन्ने नेकोरको विषयमा म फेरि व्याख्या गर्छु तर नेकोर जाने भन्ने एउटा अब Entonces ne significa un lugar y kor significa ir alrededor de él. Okay, just broadly ne means a place and kor means going down.
अब La palabra inglesa o la palabra peregrinaje, creo que no lo hace justicia a esta palabra कोर cor. भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर घुम्ने भने हो The English word pilgrimage, I think, is not doing the justice of Nekor. अब नेकोर भन्ने शब्दलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द पिल्ग्रिमेजले चाहिँ खास Porque la palabra peregrinaje parece que tiene esta connotación de que hay un objetivo. Because the English word pilgrimage does seem to have a connotation of an aim, some sort of a target. किन त भन्दा अङ्ग्रेजी भाषामा पिल्ग्रिमेज भन्ने शब्दको चाहिँ एउटा लक्ष्य Pero la palabra cor lo que significa es estar eternamente vagando. Nekor, especially the word kor, is aimlessly wandering. Aimlessly wandering. अब साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि कोर भन्ने शब्दको अर्थ भनेको चाहिँ घुम्ने हो खास कुनै पनि लक्ष्य बिना बराली राख्ने भने हो खास It doesn't matter whether Pero you reach Tamil no importa si vas a Tamil, a doesn't matter, Bhaktapur, just lo que aimlessly significa wandering. es estás vagando is sin cesar, magical. sin parar, sin descanso. That is magical. र यसरी घुम्ने क्रममा Cuando थमेल tienes कोही un पनि objetivo, भएको बाटो जहाँ estás पुगे पनि atrapado. कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य हुँदैन अनि त्यही नै खास जादुई कुरा हो तिलस्मी नै त्यही हो खास When you have an aim, you are doomed. जब तपाईँको कुनै लक्ष्य हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ अविष्कृत Así अविश्वास que vamos a hablar sobre el objetivo un poco más Yeah, we are tarde. going to talk about Espero the que me aim. acuerde porque últimamente later. mi cerebro se ha I hope convertido I will en remember. un My- poco my de gelatina. brain has become like a jelly, so sometimes it doesn't work. अब हामी लक्ष्यको बारेमा सायद पछि कुरा गर्छौँ होला मेरो Pero hablemos un आजको poco expertise más sobre la palabra ne, que es una मस्तिष्क palabra muy interesante. जेली जस्तो भइसकेको छ त्यसले गर्दा सायद अब म सम्झिन्छु होला But let's discuss about the word ne, which is a very interesting word. अब यो ने भन्ने शब्दमा एकछिन चिन्तन गरौँ यो एकदमै रोचक शब्द हो The word ne, what do you say in Nepali? ने इज तीर्थ तीर्थ What does that mean? Can जस्ट you- ने मीन्स Entonces la palabra ne, if you not ha preguntado cómo se dice en nepalí. non secular connotation I but see. when we talk about nekor then we would say tirtha Okay. Now, the ne, the word, this ne, carefully translated from Sanskrit, I think. y la palabra Actually, ne also en refers sánscrito to también se sen- traduce like como ojo, eye, oído, eye, oreja, algo que me parece ear, muy interesante. nose, which is very interesting. अब ने भन्ने शब्दलाई स्थान भनेर अनुवाद गरे तापनि फेरि तिब्बती भाषामा ने भन्ने शब्दको अर्को अर्थ के पनि लाग्छ त भन्दा हाम्रो यो जुन चाहिँ पञ्च इन्द्रियहरू छन् नि आँखा नाक कान यिनीहरू पनि हो Así que vamos alrededor de las chupas de Bodhana sin cesar. So, Y, we go to y también Baudas, usamos going nuestros round the ojos Baudas stupa, mirando cosas aimlessly sin cesar. use your eyes aimlessly look at Y things. eso es, जब eso हामी es बौद्धमा agradable. जान्छौँ, बौद्ध कुरा गर्न जान्छौँ त्यो बेला हाम्रो आँखाले Es- निरन्तर रूपमा porque no hay ningún tipo de objetivo, entonces es That is dichoso, es blissful. अनि त्यो नै gozoso. आनन्द हो त्यो नै सुख हो No stress because you are aimlessly looking. अनि त्यो गर्ने बेलामा कुनै पनि किसिमको तनाव हुँदैन हामीले कुनै पनि किसिमको प्रवाह नगरिकन सबै कुरालाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ निहारिरहेका हुन्छौँ Aimlessly listening to cows making noise, monkeys making noise. That forever Am, going on that. entonces vamos sin Budam cesar, Saranam Gacchami vamos That is vamos viendo always a las heard in vacas, a Baudas los Stupa, monos you y know, también en las canciones que que ponen una y otra vez alrededor de la estupa. निरन्तर रूपमा कानले पनि अब गाई कराको बाँदरको हल्ला त्यसपछि बौद्ध कोरामा बुद्धम शरणम गच्छामी भन्ने जुन चाहिँ एउटा आवाज बजिरहेको हुन्छ त्यो निरन्तर रूपमा सुनि नै रहेका हुन्छौँ हामीले Also, medically speaking, it also refers to a certain point. Y hablando your elements. mágicamente, I'm not going to go into también that se refiere a much un because I punto en don't know. concreto Like a en certain tus point, elementos. like, No voy a hablar yeah, mucho de eso this is porque a realmente medical no, term. no lo They sé. still use the word ne. अब यो तिब्बती वैद्य अथवा चिकित्सा परम्परामा पनि हाम्रो शरीरमा भएका केही स्थानहरूलाई पनि Ahora, en Vinaya, भनिन्छ। यसको बारेमा पनि मिल्यो भने चर्चा गरौँ न Now, esta this palabra is se even refiere more al guru. interesting. In Vinaya, ne actually refers to your guru. अब तर हाम्रो विनयमा चाहिँ Y eso es tan interesante porque la palabra guru hoy en día está tan corrompida. Now that is so interesting because the word guru today, the guru is
the word guru is so corrupted. अब आज अहिलेको समयमा चाहिँ गुरु भन्ने शब्द एकदमै अपभ्रंश भइसकेको छ भन्नु पर्यो त्यो एकदमै बिग्रिसकेको छ यसको अर्थ But guru, I mean, even in the Vinaya, Pero it's guru, the- incluso en el Vinaya, ne, esta it's palabra ne it's the significa el universe, it's the universo, dimension. significa It is tu mundo, where you y también also feel se puede home, traducir so como to tu speak. hogar. अब विनयमा चाहिँ ने भन्ने बित्तिकै एउटा जगत एउटा आयामलाई जनाउँछ र त्यो आयाम नै हाम्रो एउटा Y ne सुरक्षा también se स्थानको रूपमा refiere a los números, And como according 2, 3, to 4 en numerología. numerology in Tibetan, the ne also refers to numbers like a 1, 2, 3. अब तिब्बतीमा अब एउटा संख्या शास्त्र भनौँ त्यसमा चाहिँ यो ने भन्ने शब्दले चाहिँ अङ्कहरूलाई पनि 1, 2, 3 जस्ता अङ्कहरूलाई पनि जनाउँछ Now, one of the most important, which I'm going to tell you, is the word ne also means like Y sit, uno de los significados más sort of importantes es que la dwell, palabra ne también you significa know, like plop, sentarse, morar, plop, am, right? Like dejarse caer, ¿no? just plop. Yeah. अब अर्को चाहिँ अब ने भन्नेको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण परिभाषा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब Y también tiene कुनै la पनि connotación स्थानमा de आरामको este लागि momento, justo. बस्ने त्यसलाई पनि जनाउँछ And also it Estos son refers to significados muy this generales moment. para अनि entender la नेको palabra अर्को ne. चाहिँ यही क्षणलाई पनि यो क्षण पनि हो Now these are very general understanding of the word ne. Como estoy अब hablando यी सबै tanto, परिभाषा चाहिँ estoy ने seguro भन्ने de शब्दको que चाहिँ एउटा incluso सामान्य vosotros, अर्थ अथवा बुझाइ yo mismo he Okay. perdido el hilo de lo Since que I'm estoy talking diciendo. so much, I'm sure some of you, I myself have lost my thread. अब मैले धेरै बोलिरहेकोले गर्दा तपाईहरु र कहिलेकाहीँ म आफै Estoy पनि hablando मैले de केही mi कुरा abuelo, सुन्छु, त्यसैमा de que cuando yo I'm tenía talking 13 años about necesitaba my hacer un nécor. grandfather, because I was 13 years old, I needed a nekor. Okay? अब मैले खास विषय सन्दर्भ के को विषयमा यो कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि म 13 वर्ष हुँदाखेरि मेरो बुवाले यहाँ ल्याउनु भएको विषयबाट सुरु गरेको थिएँ He knows very well. Y él I was sabía a muy bien, yo era mindless un teenager adolescente who know nothing, but he wants to. despistado y he- lo único que he él wants quería era to que yo just hiciera tuviera just esta let experiencia the de hacer experience un nécor. come to me. अब मेरो हजुरबालाई के थाहा थियो त भन्दाखेरि म एउटा होसै नभएको एउटा तरुण युवा थिएँ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो तर पनि यहाँका यी अनुभूतिहरूले चाहिँ मलाई Ahora एक incluso algo किसिमको un अनुभव poco más गराओस् भन्ने profundo. हिसाबले चाहिँ उहाँले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको थियो Now, something more profound. Ahora, अब एउटा según अलिकति los गहन tantras hay विषयमा 8 हामी फेरि गरौँ। conciencias. According to the Tantra, there is supposedly 8 consciousness. अब तन्त्रमा चाहिँ हामीले 8 प्रकारका चित्त भनौँ त्यसलाई कहिलेकाहीँ अष्टविज्ञान अथवा 8 विज्ञान पनि Y ahora भनिन्छ, un poco त्यसको más बारेमा fácil, कुरा están estas conciencias como And la conciencia de la Now, vista, la I conciencia think del the oído. easiest, okay, 8 consciousness, like eye consciousness, ear consciousness, so on and so forth. जस्तै अब हामीले आँखाको जुन चाहिँ एउटा विज्ञान भनौँ होस भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अब चक्षुर विज्ञान श्रोत विज्ञान जस्ता कुराहरू हुन्छन् But what Pero lo que el Tantra Tantra says, dice es like a que Guhyagarbha estas Tantra, 8 that, conciencias, Lila como Vajra, por what the ejemplo el Tantra del says, Guhyagarbha these 8 Tantra, consciousnesses estos actually 8 eternal conciencias ground. son 8 cementerios. तन्त्रमा चाहिँ लीलाबद्रीले लेख्नु भएको गुह्यगर्भ तन्त्रमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यो 8 वटा विज्ञानहरू 8 वटा चित्तहरू भनौँ न तिनीहरू चाहिँ 8 वटा शमशानहरू हुन् मसानहरू हुन् भन्ने भनिन्छ I know many of you young Nepalese. Oh, by the way, to all the international listeners, since I'm addressing this more to Y esto os lo quiero decir a vosotros, los jóvenes nepalíes, y también comentar al público en general que está en la audiencia a través de Internet, de que habrá muchas referencias a cosas de Nepal, y si no las entendéis, no os preocupéis mucho por ello. हाम्रो देश विदेशमा बसेर मलाई सुनिराख्नु भएकोहरूलाई पनि मैले विशेष गरेर यो जुन चाहिँ उपदेशको कार्यक्रम राखेको छु यो चाहिँ विशेष गरेर नेपालका श्रोताहरूलाई नेपालका बौद्ध धर्मलामी भन्नु पर्यो उहाँहरूलाई भनेर गरेकोले गर्दा Muchos de vosotros, jóvenes nepalíes, que habéis sido supuestamente ahora educados, y en especial educados con la educación occidental,
शिक्षित हुनुहुन्छ शिक्षित भनिन्छ तपाईहरुलाई And especially you are educated with a Western education. र विशेष गरेर तपाईहरुको शिक्षा अथवा शिक्षा पद्धति चाहिँ यो पाश्चात्य Estoy शिक्षा seguro de पद्धतिबाट que प्रभावित muchos छ। I'm sure de many of you vosotros, young Nepali, in jóvenes your nepalíes, mind, estaréis canal pensando, ground, uy, ¿qué? ¿Un cemetery, dead cementerio? ¿Un body, cuerpo de un something so muerto? bad, something Eso so suena un bleak. poco extraño. अब त्यसले गर्दा तपाईहरु युवा नेपालीहरुलाई ओहो शमशान Suena como si एउटा estuviera haciendo referencia a una película de, मृत्यु de शरीर terror. सम्झिने बित्तिकै यो त एकदम नराम्रो एकदम अशुभ कुरा भएन र भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ You know, like some horror movies kind of, reference. एक किसिमको यो हरर मुभी को बारेमा Pero si कुरा गर्नु simplemente लागेको por un के जस्तो momento लाग्छ। pudierais entender Only cómo you know, vuestros padres your fundadores forefathers, entendieron way they lo understand que the era channel un ground cementerio, is like just sería muy so increíble. profound. तर हाम्रो पुर्खाहरूले Ujú. शमशान Si pudierais entrar, लाई बुझ्ने si pudierais कसरी बुझ्ने meteros कतिको en हुने ese भन्ने कुरा estado थाहा भयो mental, भने si हाम्रो pudierais त्यो दृष्टिकोण entenderlo, परिवर्तन हुन्छ। If you can go into that mindset, if you go into that mindset, यदि तपाईहरु चाहिँ si ती हाम्रा pudiéramos vernos पुर्खाहरूको a nosotros सुप्त mismos अवस्थामा como un हामीले zombie आफूलाई en el लान cementerio, सक्यौं भने चाहिँ अनि हामीले त्यो देख्छौं त्यसको गहनता if we can sort of see ourselves as a zombie in the channel ground, अब यदि हामीले आफूलाई si संसारमा एउटा nosotros somos बेताल la रूपमा verdad un आफूलाई zombie. La अनुभव verdad que गर्न zombie es सक्छौं। la palabra que mejor he we podido are encontrar. actually a zombie. Ah, pero Zombie is podemos the best cerrarla. word I can find in English, but or Roland basically. अब एक हिसाबले भन्यो भने हामीहरु सबैजना जम्बी भन्छ नि इंग्लिशमा बेताल नै हो हामीहरु नेपालीमा त बेताल Esta भन्छ। mañana cuando estabas This comiendo morning tu when you had desayuno cup y of estabas tea, for instance, masticando when en you el had your chapati, ¿te breakfast, diste cuenta ni siquiera de que realize estabas that you were comiendo un chewing chapati? chapati or I Seguramente don't know, estabas pensando aloo en or otra whatever. cosa. Did you know? अब आज बिहानकै कुरा लियौं तपाईहरुले आफ्नो ब्रेकफास्ट नास्ता गर्ने बेलामा चपाती खाइरहेको Nunca बेलामा estás तपाईलाई presente चपाती खाइरहेछ भने होस en पनि lo que थियो sea que estés haciendo. विचार गर्नुस् त I'm sure you are thinking about something else. कुनै अरु विषय कुरालाई लिएर तपाईको मन खेलिरहेको होला You are never there when you are doing whatever you are Estás doing. simplemente तपाईले moviéndote. जे कुरा Y अहिले esa es la गर्नुहुन्छ, forma en la त्यो que स्थानमा तपाईको calificas मन como हुँदैन। que estás You're viviendo. just moving. That's all there is, so that you can qualify yourself as I'm Y living. de todas formas, आफूलाई que sepas que जीवित छु estás भनेर muriendo जनाउनको todo, लागि todo el हामीहरु tiempo. चलिरहेका हुन्छ त्यही हो उठबस गरेर हुन्छ त्यति मात्र हो हाम्रो जिउनुको संकेत And anyway, you are dying all the time. तर अब वास्तविकता के हो त Juzgando भन्दाखेरि por lo que निरन्तर veo, रूपमा al menos has मरिरहेका छौँ, tenido हामी por lo menos मरिरहेका 20 छौँ। cumpleaños. Judging from the way I see, most of you have done at least 20 Todos estáis muriendo birthdays. en cada segundo de cada momento. मैले यहाँ बसेर यसो हेर्ने हो भने तपाईहरुमा अधिकांश जना चाहिँ 20 वटा जन्मदिन मरिसक्नु भएको छ Yeah, you're all dying no solo el every cuerpo está second, every muriendo. moment. अब हुन त Vuestras हामीहरू ideas हरेक también están क्षण, muriendo. हरेक सेकेन्ड मरि नै रहेका हुन्छौं And not just the body is dying, your Tu sabor, idea is dying. अब हाम्रो tu शरीर sabor, मात्र क्षण क्षण tus मरिरहेका sensaciones, हुन्छन्, tus हाम्रो valores, विचार, todos विकल्प están muriendo todo el tiempo. Your taste, your, I don't know, feelings, your values, all are dying. अब De todos हामीहरूको modos, मूल्य, es un मान्यता, gran हाम्रो cementerio. अनुभूति र हामीहरूको कुनै पनि वस्तुप्रतिको एउटा धारणा पनि बिस्तारै मरिरहेको हुन्छ Así que una vez más, Anyway. volviendo a la palabra ne, It's a big channel ground. त्यसले गर्दा यही नै एउटा ठूलो संसार पनि entonces están estas 8 again, conciencias going y back to estos ne. 8 cementerios. अब फेरि ने भन्ने शब्दमा फर्क्यौं So there 8 consciousness, अब 8 cemetery, suppose as 8 channel ground. अब 8 वटा विज्ञान Y supuestamente, सहित अब त्यसको हामीले तुलना गर्दाखेरि 8 वटा संसारसँग y supuestamente And Kamandú tiene supposedly, 8 de estos. Kathmandu 8 or externos. Nepal has several of them, अनि अब outer ones. Of En course, los the- tantras फेरि podemos बाहिरी encontrar संसारको कुरा, descripciones बाहिरी completas मसानको de कुरा cómo गर्दाखेरि son काठमाडौँमा estos धेरै cementerios. मसानहरू छन्। You know, in the Tantra, there's a full description of Normalmente how the channel hay una ground, estupa en ellos. how the channel ground are. अब तन्त्रमा चाहिँ साँच्चीकै मसान अथवा संसारको वास्तविकता के हो भनेर एकदम विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ Me There's me han usually a dicho stupa, by que the way. incluso la estupa de अब Bodhanath es uno de सामान्यतया ellos. त्यो मसानको नजिकमा एउटा स्तूप पनि हुन्छ And I was told that Bauddha stupa is one of them. अनि मलाई चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि बौद्धको नजिक पनि एउटा सन्तान थियो त्यसले गर्दा बौद्ध पनि
त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कुरा आउँछ। But can you see how associating ourselves with the living channel Pero ground puedes ver cómo already, incluso if asociarnos a if nosotros you can mismos con un appreciate, cementerio you viviente can puede feel it. tener It's very una magical. apreciación por ello, blissful. puedes tener र आफूलाई नै एउटा es जीवन्त bastante अथवा जीवित dichoso. संसारको रूपमा हामीले आफूलाई तादात्म्य स्थापित गर्न सक्यौँ, आफूलाई लिन सक्यौँ भने चाहिँ यो नै एकदमै सुखद एउटा एकदमै तिलस्मी जादुई कुरा हुन सक्छ। Of course, Y cuando estaba refiriéndome when I a was la telling estupa de about Buda the stupa, as the one como of the stupa, un I was talking cementerio, me about estaba refiriendo a algo outer, externo, more es algo, es symbolic, como un because simbolismo y los symbol is simbolismos son very important importantes. for us. अब अहिले मैले बौद्धको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो Sin बाह्य símbolos कुरा हो र यो no somos साङ्केतिक capaces र de सङ्केत comunicarnos. चिन्हहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। Without the symbol, we cannot communicate. सङ्केत बिना हामीहरूको संवाद अथवा हामीहरूको बिचमा एक किसिममा अन्तर्क्रिया हुन सक्दैन। And Y uno de again, los atributos de los cementerios es one que of the cada uno attribute of tiene the una devi. channel ground is also there's supposedly a devi. Each has a devi. र यो संसारको अर्को एउटा Y लक्षण según los अथवा tantras, हरेक varias de संसारको estas एउटा devis ahí están So, rondando according to the Tantra, por Kamandú. several of these devis are roaming around in land of Nepal. अनि तन्त्रको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यस्ता देवीहरू काठमाडौँको नेपालको हाम्रो भूगोलमा अब ठाउँमा चाहिँ घुमिराख्नु भएको छ, विचरण गरिराख्नु भएको छ। See, these are the reasons why somebody like my grandfather Y este es el would motivo just bring por el his que alguien como grandson mi abuelo just so trajo that a he su can nieto immerse para with que se this mezclara channel con ground. este tipo de cementerios. यी यस्तै किसिमको यो मसानका शक्तिहरूसँग मलाई परिचित गराउनको लागि मेरो हजुरबा जस्तो मान्छेले चाहिँ आफ्नो नातिलाई चाहिँ यस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ। Una cosa más sobre Nepal. Como budista, si eres budista, Okay, one more thing about Nepal. नेपालको विषयमा अर्को एउटा कुरा भन्न जाँदैछु। As no a estoy seguro de Buddhist, si hay if you are a algún Buddhist, indio त्यो चाहिँ en la audiencia. यदि O तपाईहरु sea, बौद्ध हुनुहुन्छ भने tenemos que molestar a los I don't know indios un whether there's poquito. any Indians here. मलाई यहाँ कोही इन्डियन हुनुहुन्छ Oh, कि yeah. हुनुहुन्न थाहा छैन, एकजना हुनुहुँदो रहेछ। We have to tease the Indians a bit. हामीले भारतीयहरूलाई अलिकति डिस्काउनु पर्छ यहाँ। As a Buddhist, one could say Y como budista, uno that podría decir que Nepal Nepal tiene una has conexión más much temprana earlier con el connection Dharma del Buda que la to India. Buddha Dharma than India. एउटा बौद्धको हिसाबले हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Porque uno de los बुद्ध धर्मसँगको एउटा Budas सम्बन्ध नेपालको चाहिँ originarios भारतको संस्कृतिसँगभन्दा पनि बढी प्राचीन, बढी fuera el Buda Kashyapa. Because one of the earliest Buddha is Buddha Kashyapa. Y किन त भन्दाखेरि प्राचीन se बुद्धहरूको supone que el Buda Kashyapa एकदम estaba अगाडि rondando por बुद्धजना aquí चाहिँ कश्यप बुद्ध muchísimo antes And de then que el Buda he is Shakyamuni. supposedly roaming around here before. Way before Shakyamuni Buddha. अनि साक्यमुनि बुद्ध आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जगतमा कश्यप बुद्ध चाहिँ यहाँ विचरण गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको बिहारै यही हो भन्नु पर्यो। Now this is all these for a lot of you. Y todo esto para the muchos de stories like the vosotros, Kashyapa Buddha, tales Dipankara, como las historias maybe de Kashyapa o del Buda de automatically Dipankara, categorized es posible que into las categoricéis legend. como algo, como leyenda, como una leyenda. तपाईहरु मध्ये कतिजनाले जब हामीले कश्यप बुद्ध अथवा दीपङ्कर बुद्धको विषयमा सुन्नुहुन्छ Pero los mitos y las leyendas son tan importantes. अथवा एउटा कथाको रूपमा मात्रै हामीले लिन्छौँ। Legend and myth
Cuando no, are so cuando no important. tienes mitos y leyendas, no tienes una vida. मिथक र कथाहरू चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। When you don't have legend and myth, you have Todo no lo que, life. que tienes es यस्ता कथाहरू Amazon र मिथक y नभएको tal vez un अवस्थामा trabajo. जीवन हुन सक्दैन। All you will have is an espresso machine and Amazon. अनि हामीहरूले जे कुरा अभिव्यक्त गर्नु पर्दाखेरि नि मेसिन अथवा अमेजन Posible que hablamos un poco más tarde And the sobre job, las maybe. leyendas. उनीहरूको चाहिँ कामको मार्फतबाट We will talk about the legend maybe again later. हामीले फेरि यो कथाको No he बारेमा encontrado esto en मिथकको ningún बारेमा texto, पछि pero चर्चा गर्छौँ। esto lo escuché de mi abuelo. Now, I haven't found this from a text, but I have heard this from my grandfather. अब यो कुरा मैले कुनै ग्रन्थमा भेटेको त छैन, तर मेरै हजुरबाले मलाई भन्नुभएको कुरा भन्दैछु म। And this is Cuando supuestamente, cuando el Buda Shakyamuni when era un brahman, Shakyamuni Buddha su was a nombre era Brahmin, Sumida, his en name su was vida Sumida. anterior, en muchos eones anteriores. शाक्यमुनि बुद्ध एक समयमा चाहिँ एउटा ब्राह्मण कुलमा ब्राह्मण भएर जन्म भएको थियो र उहाँको नाम चाहिँ सुमेध थियो। Previous life. यो धेरै अगाडिको Y जन्म। supuestamente So un many día eons ago. el señor Sumida estaba dando vueltas por aquí en And, Katmandú one day, Mr. Sumida was roaming y se around encontró supposedly somewhere con here in Dipankara. Kathmandu. अनि एउटा समयमा चाहिँ श्रीमान सुमेध चाहिँ काठमाडौँमै यसरी विचरण घुमिराख्नु भएको थियो। And he bumped into this Dipankara. अनि उहाँ चाहिँ Solo la visión de Dipankara And era algo just the magnífico. sight of Era, the simplemente Dipankara verlo era was algo just maravilloso. so magnificent. No other reason, just the sight is Y so Sumida estaba beautiful. अनि estaba दिपङ्करलाई tan देख्नुमा पनि atraído a एकदमै, Dipankara. आश्चर्यचकित Estaba muy बनाउने, atraído, एकदमै रोमाञ्चित se बनाउने sentía muy atraído Déjame hacia atraer. Dipankara. And he was so attracted to Dipankara. he was. The Sumida was so attracted and so drawn to Y sus drawn ojos by estaban pegados al Buda de Dipankara. Dipankara. अनि दिपङ्कर बुद्धलाई देखिसकेपछि सुमेध ब्राह्मण चाहिँ एकदमै सँग आकर्षित हुनुभयो उहाँप्रति। And his eyes was glued to Dipankara. दिपङ्करको Y de repente vio que el Buda Dipankara iba a dar un paso dentro de un And hoyo then de suddenly barro, he saw un charco. Dipankara about to walk over a puddle in the mud. अनि एउटा यसो खोल्चो पानी भएको ठाउँमा चाहिँ दिपङ्कर जान लाउनु भएको उहाँले देख्नु भइसकेपछि And then Sumedha thought, oh, how can his beautiful, feet Y cuando be se dio cuenta soiled de with que this iba mud? cómo So era he posible took que fuera a poner out los his, pies el Buda de Dipankara en own este hair charco and de barro, entonces se dio know, cuenta y se covered quitó el the moño puddle. del pelo y अनि puso su pelo dentro सुमेध del charco ब्राह्मणको para मनमा evitar के que el Buda de लाग्यो Dipankara त भन्दाखेरि metiera कसरी los pies यस्तो en el charco. सुन्दर काया भएको मान्छेको खुट्टा चाहिँ हिलोले कलुषित हुनसक्छ अथवा फोहोर हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि म उहाँको खुट्टालाई अब फोहोर हुन दिन भनेर Y आफ्नै dejó que el Buda de कपाल चाहिँ Dipankara हिलोको, caminase por encima de su स्थानमा राखेर melena. उहाँले कुल्चित भनेर। And let the Dipankara walk over his, what do you call it, mane, right? Mane. अनि उहाँको त्यही त्यो जटा अथवा जगल्टामा कुल्चिएर चाहिँ दिपङ्कर बुद्धलाई जान दिनुभयो उहाँले। And it was at that time Dipankara prophesied to Sumedha that you will Y fue become justo en the ese king momento of the cuando el Shakya, Buda de Dipankara the lion of profetizó the man, que el Buda Shakyamuni, que él se convertiría en el Buda Shakyamuni, en lord el of the rey de biped, los called leones, Shakyamuni Buddha. el león अनि entre त्यही los बेलामा humanos, el चाहिँ señor दिपङ्कर de बुद्धले los चाहिँ que सुमेध caminan ब्राह्मणलाई en एउटा dos pies. व्याकरण गर्नुभयो, भविष्यवाणी गर्नुभयो, जसमा चाहिँ तिमी चाहिँ शाक्य राज हुनेछौ, शाक्य सिंह हुनेछौ, द्विपदहरूमा अग्र हुनेछौ र तिमी चाहिँ संसारकै एउटा नाथ हुनेछौ भनेर व्याकरण गर्नुभयो। So, as you can see, I grow up with this kind of brainwashing. Y So como much so puedes that ver, when I go crecí through con este some tipo of de this lavado de puddle in cerebro. the Entonces muchas veces road, cuando voy even today, en sometimes la I carretera de remember, Mahakala, this could be one of those. pienso, oh, puede que uno de estos र hoyos यस्तो किसिमको sea uno de कथाहरूले esos hoyos अभिसंस्कृत que अथवा मेरो donde भनौँ न मस्तिष्क Sumida puso भरिएकोले el pelo. गर्दाखेरि चाहिँ जब म यसो महाकालको खाल्टो खुल्टो देख्दाखेरि पनि मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ Que hará भन्दाखेरि सायद un descanso दिपङ्कर de बुद्ध Nepal por ahora. हिँड्नुभएको खाल्टो यही पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई कहिले। Uno más, tengo que decir esto. Okay, enough about Nepal for now. अब नेपालको बारेमा यहीँ रोकौँ। Oh, one more. I have to say this.
अर्को एउटा अलिकति छोटो फेरि सन्दर्भ जोडेर टुङ्ग्याउँछु म। That time I was staying somewhere called somewhere. It's not as far as that park. Una vez estaba quedándome en Yorapati, very near un parque que Baroda. no está lejos de Nepal, de Yor- Kathmandu. Jorpati, I think. It's near, right? Yes. Jorpati. Yeah, I was staying in अहिले Jorpati. मैले भन्न लागेको जुन चाहिँ सन्दर्भ छ त्यो चाहिँ म त्यो बेलामा जोरपाटी नजिक बसिरहेको थिएँ। From Jorpati to Y en aquel Baroda, entonces nadie se a- atrevía a around andar de 5 Yorapati a nobody Bauda dared to porque walk todo lo que because había eran mostly it's arrozales either o paddy bosque. field or forest. त्यो बेलामा चाहिँ Y, बौद्धबाट y जोरपाटी decían que जोरपाटीबाट solía haber बौद्धमा आउनलाई नै muchísimos मान्छे leopardos. काट्दैन थियो किनभने त्यो बेला विशेष गरेर यहाँ धान बाली अनि त्यसपछि जङ्गल जस्तै थियो They say there's a lot of leopard. अनि चितुवाहरू पनि घुम्छन् यो ठाउँमा भन्ने एउटा धारणा थियो। Okay. Entonces ahora el Dharma. So now Dharma. अब धर्मको विषयमा चर्चा गरौँ। I guess. Since Y ahora vamos a hablar sobre el Dharma, que por algún for extraño some motivo strange tengo reason, estos I ropajes have y this estas apariencias. label and the look. कुनै विचित्र कारणले गर्दाखेरि चाहिँ Y creo मेरो que यो estáis aquí एक para किसिमको, escuchar algo que सङ्घीकरण, tenga एउटा que ver नाम con र एउटा con el Dharma. मेरो पहिचान छ भनौँ। And I guess you are here to hear something to do with the Dharma, right? अब मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले धर्म सम्बन्धी केही कुरा सुन्न पाउँछ भन्ने आशले आउनु भएको जस्तो लाग्छ। El Dharma tiene muchísimos desafíos. Dharma has so many challenges. Uno de los धर्म principales अभ्यासमा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू आउँछन्। The biggest challenge is the hosting culture, the host culture and the human culture. It's always that. Host, like wherever the Dharma goes, the Japanese, y uno de the los Korean, principales whatever. desafíos que tienes es el país anfitrión donde el Dharma Yeah, like, se asienta, Dharma come tales from como India Japón to o otros Japan, países en los and que then se ha the asentado. Japanese culture, like the culture. अब धर्म सम्बन्धी एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब धर्म कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ त्यसलाई एक हिसाबले अब स्वागत गर्ने अथवा त्यसलाई आफ्नो संस्कृतिमा अपनाउने एउटा जुन चाहिँ धर्म छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। After Nirvana, attaining the Nirvana, Shakyamuni Buddha Tras said, obtener el Nirvana, Savijito Buda the Shakyamuni Rasul Dumaji dijo, y Rinpoche Dizita lo dijo en Koi tibetano Nye primero, Sula he Tengdu encontrado, Gorim Nebe traducido Nina Majida Sunna Bacha. brevemente, If I dije, he loosely encontrado algo translate, brillante, una basically verdad saying, brillante I y have profunda, found pero nadie something la va a so poder brilliant, entender o something oír, so así que mejor me profound, quedo callado aquí en el bosque. but nobody's going to hear it, I cannot express it, so therefore I'm going to just stay quiet in the forest, something like this. अब निर्माण अथवा En Europa había una persona que se llamaba Ludwig Wittgenstein. यो अवबोध गरेको धर्म अथवा ज्ञान चाहिँ यति गहन छ कि यसलाई मैले अभिव्यक्त गर्दा कसरी बुझ्न पनि सक्दैन, यसलाई व्यक्त Creo पनि que los गर्न europeos गाह्रो छ। estaban त्यसले muy गर्दाखेरि impactados. Creo que él fue uno de los pioneros. If there's any Europeans listening here, अहिले यहाँ कोही अब युरोपीय देशबाट कोही श्रोता हुनुहुन्छ भने in Europe there was somebody called Ludwig Wittgenstein. युरोपमा चाहिँ एकजना विद्वान लुडविग Y dijo que cualquiera de los idiomas es algo que es bastante vago, es algo inútil. I think so. He was one of the pioneers. अब युरोपियनहरु चाहिँ उनका विचारबाट अलिकति
Y lo que अचम्मित भएका थिए Wittgenstein किनभन्दाखेरि dijo एक किसिमको era algo खाना que ढोका ya dijo el मासु Buda प्रकट hace गर्नुभएको थियो। 2500 think años. basically one of the things he said is language is vain. Language, any kind of language is vague. It's Y esto es useless. justo lo que dijo, que el उहाँले के idioma, भन्नुभयो भन्दाखेरि el lenguaje es कुनै किसिमको algo भाषा चाहिँ que es अर्थहीन छ completamente जस्तो कुनै inadecuado सार छैन। para expresar el You Dharma. see, what Wittgenstein said was said 2000 Y el years idioma ago es la already by the Buddha. cultura más importante de todas. विट्गेन्स्टाइनले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले भनिसक्नु भएको थियो। This is exactly what he's saying. Language is inadequate to express the Dharma. धर्मको कुरा अभिव्यक्त गर्नको लागि चाहिँ भाषा Y es muy extraño पर्याप्त que छैन। estoy enseñando el Dharma a And the muchas language personas is del the most Himalaya en inglés. the most important culture probably. तर भाषा नै फेरि एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण संस्कृति पनि हो। And it's very strange that I am teaching Dharma to many Himalayan people in English. र एउटा विचित्रको कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले यहाँ हिमाली भेगका मान्छेहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषामा धर्म सिकाउँदैछु। And Y definitivamente que va a haber muchísimos significados que se pierdan en la traducción. No me estoy refiriendo a ti, al intérprete. Pero eso es justo lo que el Buda dijo, es que esto no puedo expresar esto, no hay palabras para esto. Así que mejor que me quede callado. Eso es lo que dijo. र धेरै कुराहरु चाहिँ यसरी अंग्रेजी भाषामा व्यक्त गर्दा र त्यसलाई अनुवाद गर्दा चाहिँ अनुवादमा धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले गुमाउनुहुन्छ। अनुवादमै त्यो कुरा चाहिँ हराएर जान्छ। But this is what Buddha said. I cannot say this. There's some German. I cannot express this. I cannot. Nobody's can hear it. Therefore, I'm going Pero to keep porque quiet. tenemos dukkha भगवान बुद्धले त्यही भन्नुभएको थियो, कसैले पनि यो कुरालाई सुन्नेवाला छैन, त्यसले गर्दा म मौनै बस्नु ठिक छ भनेर। y nadie desea tener dukkha. Todo el mundo desea tener sukha. But because we have a dukkha, Y es por eso que algún tipo de técnica o de तर medios अब hábiles हामीहरूको जीवनमा दुःख se छ। hace necesario, se convierte en and algo nobody necesario. wishes to have the dukkha. र कसैलाई पनि दुःखी हुनु अथवा जीवनमा दुःख हुनु मन पर्दैन। Everybody wishes to have sukha. सबैजनाले सुख चाहन्छ। And because of that, अनि अब त्यही path or some sort of a technique or a means Y una at parte the beginning importante de lo involved. que practicamos अनि त्यसै कारणले es गर्दाखेरि eso, चाहिँ es un त्यो truco, दुःखबाट निवारण प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ एक किसिमको मार्ग, एक es किसिमको upaya. पद्धति, एक किसिमको उपाय चाहिँ जरुरी भयो। So Como los grandes big maestros part Zen of dijeron, no es la Dharma, luna, es el so of dedo. dharma that we El dedo que practice, apunta a la so-called we luna. practice is a means, it's a upaya, it's a trick. त्यसले गर्दा हामीले अभ्यास गर्ने जसलाई हामीले धर्म भन्छौँ त्यसको एउटा ठुलो अङ्ग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उपाय हो। एक किसिमको ट्रिक Pero जस्तो tenemos que ser एक muy किसिमको उपाय हो। conscientes de la सधैँ cultura. उपाय जस्तो हो भन्नुपर्छ। Like the great Zen master said, it's not the moon, it's just the finger. उदाहरणको लागि एउटा सुविख्यात जैन गुरुले भन्नुभएको थियो कि चन्द्रमा हैन कि औँला हो। La cultura es जुन चाहिँ necesaria, हाम्रो भाषा चाहिँ त्यो औँला हो, चन्द्रमा हैन भनेर भन्नुभएको थियो। no tienes otra opción. And, but Tienes, ujú. we have to be so mindful. Tienes que hablar, tienes about que comunicarte, तर tienes un idioma, हामी के eso कुरामा es gran पनि parte de, eso अलिकति ya de por sí es una gran parte de la cultura. जागरुक हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो संस्कृति पनि
महत्त्वपूर्ण कुरा र संस्कृतिको बारेमा हामी अलिकति जागरुक हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। Culture is Pero necessary. la cultura संस्कृति महत्त्वपूर्ण siempre कुरा नै हो। termina por जरुरी कुरा। expulsar Amén. al Dharma. You have no choice. हामीसँग अर्को विकल्प छैन। You have to Siempre speak, termina you have to secuestrando communicate, language. el Dharma. That's already a big part of the culture. र अब हामीले अब La cultura india ha बोल्नै secuestrado पर्यो, al Dharma सम्वाद गर्नै por पर्यो, mucho tiempo. एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्नै पर्यो र त्यो गर्नको लागि भाषाको संस्कृति जुन छ त्यो त चलाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो संस्कृतिको एउटा अभिन्न अथवा ठुलो अङ्ग पनि हो। But the culture Pero los always terroristas hijacks indios, the no, Dharma. secuestradores terroristas indios no son muy fuertes estos días. संस्कृतिले चाहिँ धर्मलाई जहिले पनि पेलिहाल्छ। No significa, धर्मभन्दा जहिले पनि माथि पनि no significa mucho. The Indian culture have hijacked the Dharma for a long time. Por ejemplo, cuando hacemos una ofrenda de mandala, धेरै समयसम्म चाहिँ तल पारिरहेको थियो। la gente también But the ofrece Indian elefantes. culture, Indian terrorists are not too, hijacker, the terrorists, they're not too strong nowadays. तर अब धर्मको हिसाबले जुन चाहिँ भारतीय आतंकवादी साँच्चीकै Hace आतंकवादी 2000 años los तर indios, धर्मलाई लिएर आतंकवाद a los indios les encantaban los elefantes y también eran algo Doesn't mean útil. much. अब खास त्यसको त्यति अर्थ छैन आजकल भारतमा। For instance, Si alguien like, me da un elefante ahora, when we me da un mandala gran dolor de offering, cabeza. त हामीले मण्डल चढाउँछौँ, मण्डल गर्छौँ। people Y also offer ese tipo de cultura sigue estando hoy en día en nuestros rituales. हात्तीलाई पनि हामीले चढाउने गर्छौँ। 2000 years ago, Indians love elephants. Como el agua de They lavarse los think it pies. is useful. 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतमा भारतीयहरूलाई हात्ती मन पनि पर्थ्यो र हात्तीको उपादेयता पनि थियो, महत्त्वपूर्ण थियो, काम लाग्थ्यो हात्ती। If somebody give me an elephant, I would have a headache. अब अहिले मलाई कसैले हात्ती चढायो भने मलाई टाउको दुखाइ हुन्थ्यो त्यो। Los lamas tibetanos this ni kind siquiera of saben qué culture es el is agua de still lavarse there los in our pies, ni ritual. siquiera se lavan el अनि cuerpo, यस्तो entonces किसिमको ¿qué van a संस्कार saber संस्कृति अहिले de पनि de हामीहरूको, lavarse los pies? यो पूजा विधिहरूमा चाहिँ छ, कल्चरमा छ। Like washing feet water. जस्तै अब हामीले अतिथिको ¿Has visto पाठ cómo गर्छ, के अरे pintan, खुट्टा धुँदिने se pintan en las zancas antiguas Tibetan tibetanas los lamas, they lotos? offer this, but Tibetan lamas, they don't understand what is washing Parecen feet tan water. extraños. They don't hardly wash feet. Yeah, I mean wash body before. Porque no tienen lotos. Los lotos no crecen en un clima tan frío. आफ्नो पूजामा यो पाद्य भन्छौँ हामीले, खुट्टा धुने पानी दिनु चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ, तर यसको अर्थ के थाहा छैन। उहाँले अब शरीरै पनि अब धुने चलन छैन खास भारतमा। Have you seen Tibetan old thangka, how they paint Pero los tibetanos les encanta, viene de la cultura india y les encanta. Hay muchísima gente que se llama Pema. They look so strange एकदमै विचित्र हुन्छ नि कमल फुल, because they don't have lotus. In cold weather, lotus doesn't grow. किनभने तिब्बतको एउटा एकदम जाडो प्रदेशमा No hay una generación que pase en el Tíbet que no haya al menos una Pema. They love it. They En la Pema. Like many people's name is Padma. Pero tienen There's a muchísimos lot of Pemas. Tibetan name Pema. अनि अब यो भारतबाट आएको एउटा आर्य देशबाट आएको Como por एउटा ejemplo Oma Hum. संस्कृति भएको एउटा Pema. तिब्बतीहरूले Sí, खुब Hum. मन पराउँछ यो Oma पद्मलाई, Hum, र धेरैजना तिब्बती como el mantra. महिलाहरूको नाम पद्म पनि हुन्छ, पेमा पनि हुन्छ। Generation goes by in Tibet without seeing one Pema. Que simplemente estoy अनि diciendo तिब्बतमा esto para que seas पुस्तौँले consciente de एउटा ello. कमलको फुल नदेखेको पनि पुस्तौँ जान सक्छ। But they have lot La of cultura Pema. siempre termina secuestrando al Dharma. नाम पद्म भएको केटीहरू धेरै हुन्छ। Like Oma Hum, Benzaguru, Padma. Y ahora hay un nuevo terrorismo. उदाहरणको लागि अब हामीले Hay un nuevo secuestrador, un nuevo terrorista पेमासी दिउँ भन्ने मन्त्र जप्छौँ, त्यसमा पनि पद्म छ। que viene de Europa y de América. I'm telling you these things just to be mindful. अब यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि हामी अलिकति सजग हुनुको लागि, अलिकति होसपूर्ण हुनुको लागि यी कुराहरूलाई लिएर, Culture will hijack dharma. किन भन्दाखेरि कल्चर अथवा संस्कृति चाहिँ धर्मप्रति हावी Los europeos y los Now, americanos han traído there's su a new propia terrorist. cultura para interpretar अहिले चाहिँ New la terrorists. shamatha, hijack vipassana, अहिले bodhicitta, यो चाहिँ karma एउटा y नयाँ todos अब esos आतंकवादी términos. It comes from Europe and America. अनि ती आतंकवादीहरू E चाहिँ incluso युरोप र eso अमेरिकाबाट, sigue evolucionando en este European momento. and the American, they bring their culture to interpret
shamatha, vipassana, bodhicitta, karma, etc., etc. र यी युरोपियन र अमेरिकन आतंकवादीहरूले चाहिँ आफ्नै संस्कृतिको दृष्टिकोणले चाहिँ समता Por ejemplo, en विपස්සना 1960, en la generación de los Beatles, la forma en la que el Dharma era interpretado y cómo Occidente lo interpretaba, hay muchos secuestros, muchas The culturas. 1960s, like a Beatles generation, the way they interpret the Dharma, and today, how the West and the Europe interpret the Dharma, there's a lot of hijacking, a lot of cultural hijacking. अब उदाहरणको लागि यो 60 को दशकमा यो बिटल्सको समयमा जसरी धर्मलाई उनीहरूले बुझ्थ्यो र अहिलेको समयमा यो पाश्चात्यहरूले धर्मलाई बुझ्ने कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको कुराहरू हाबी भएको हामीले पाउँछौँ. By the way, I'm telling you this, Entonces, al igual que había muchísimos coreanos y japoneses que tenían muchísimo interés en el Buda Dharma, también hay muchísimos croatas y escandinavos y neoyorquinos que realmente desean entender, conocer el Buda Dharma, pero deben saber que su cultura va a secuestrar. And they need to hear that their own culture could hijack. They should know this. अब धेरै कोरियन भयो हैन अब यो Y no pienses que este secuestro cultural va a venir en pequeñas dosis. La verdad, no es para nada, va a venir en grandes dosis. किन भनेको त भन्दाखेरि उनीहरुको आफ्नै जुन संस्कृति छ त्यो धर्मप्रति हाबी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ मैले कुरा निकालेको हुँ. And don't ever think that cultural hijacking won't come. I mean, it will come very, like in small dosage. No, it comes really, really big dosage. अब यो संस्कृति धर्ममा हाबी हुने कुरा चाहिँ सानो सानो एउटा Así que, por ejemplo, cuando un butanés dice la palabra buen karma, es algo completamente distinto a lo que quiere decir un tibetano o un inglés. La palabra bueno es un significado que tiene muchísima historia detrás. English say good karma. The word good has a totally different meaning. Very subtle. There's a history. There's a history behind the word. Es por eso que hay mucha gente que piensa que cómo es posible que Donald Trump pueda mentir tanta y aún así tengan soporte, lo apoyen. ¿Qué tipo de buen karma tiene? Hay mucha gente que se pregunta eso. बेलायतीले राम्रो कर्म भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो भने त्यो राम्रो भन्ने शब्दको पछाडी पनि एउटा आफ्नै इतिहास हुन्छ सांस्कृतिक Así que इतिहास. esto es algo de lo que So tenemos this que is ser why there's all conscientes. these strange questions. How come? Vamos a tener un Donald descanso. Trump can lie all the time, but he's always successful. What kind of good karma he had? अनि त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ एकदम विचित्र प्रश्न हाम्रो मनमा जाग्न सक्छ कि डोनाल्ड ट्रम्पले कस्ता कस्ता नराम्रो कर्म गर्दा गर्दा पनि ऊ जहिले पनि सफल हुनुको Muchas पछाडी gracias, Rinpoche. कस्तो राम्रो कर्म थियो Vamos a hacer un descanso de media hora. विचार जाग्न सक्छ जाग्छ पनि. So this is something that we have to be aware of. Vamos a hacer un descanso de una media hora, así que por favor vuelvan en 30 minutos. Tea break, no? Muchas gracias छोटो हामी विश्राम लिन्छौँ र por acompañarnos चिया hoy. पान हुन्छ.